Assalamu alaikum. In this video we will talk about how to get rid of bad habits. अपनी बुरी आदतों को हम कैसे ख़त्म करें, हम कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल करें कि हम अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर सकें. So first of all we will talk about what are habits and there are which category we belongs to, like good habits and like bad habits. So there are two types of habits we will discuss, and then we will discuss about the ways to get rid, and at the end we'll discuss some bad habits. So moving towards the next slide, what are basically habits? Habit is a learned behavior that becomes reflexive over time. So with the passage of time, the game is basically for the time, कि जितना टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होगा, so that will be the thing कि habit like changes over time, as well as it becomes reflexive over time. सही हमारे अंदर पक्की हो जाती हैं कुछ आदतें, और कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि हम लोग खुद उन आदतों को, अपनी जो आदत हैं उनको चेंज करते हैं, और कुछ को हम चेंज नहीं करते, और कुछ हम लोग हेल्दी हैबिट्स की बात करते हैं, कुछ हम अनहेल्दी की बात करते हैं. तो हेल्दी वो होंगी जो गुड हैबिट्स होंगी, और जो अनहेल्दी होंगी वो सारी हमारे पास बैड हैबिट्स होंगी. सो और न्यूट्रल भी हमारे पास एक बीच में टर्म है कि न्यूट्रल हैबिट्स हैं जो हेल्दी और अनहेल्दी के दरमियान में हमारे पास आएंगी, जो हमारी पर्सनैलिटी पे समहाउ इफेक्ट कर रही होंगी. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, वी विल टॉक अबाउट अ कोटेशन. The chains of habits are too weak to be felt until they are too strong to be broken. जो हैबिट है हमारी आदत है, वो होती तो इतनी वो नहीं है कि लाइक हम लोग उसको कहें कि वो हम अपने ऊपर तारी कर लें, लेकिन नहीं कि उसको तोड़ना या उसको और लाइक उसको मेंटेन रखना, ये चीज़ मैटर करती है. आदत बनाना किसी चीज़ को इतना मैटर नहीं करता, जब तक उसको मेंटेन करना और या उसको तोड़ना ज़्यादा इस चीज़ में मैटर करती है, जो चीज़ बात है हमारे पास. तो जिस तरह हम एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो हम कहें कि मैं नमाज़ पढ़ने की आदत अपनी अगर कायम करना चाहती हूँ, तो हम ये बात करते हैं कि उसको आदत हम बोल तो देंगे कि लाइक मुझे ये हैबिट डेवलप करनी है, लेकिन उस हैबिट को ले कर चलना, उसको एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव की तरफ ले कर चलना, ये हमारा एक होना, हमारे अंदर बिलीफ होना, ये एक चीज़ होती है. और दे आर टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन, लाइक उनको तोड़ना भी नेगेटिव सेंस में अगर हम बात करें तो उनको तोड़ने की हम बात करेंगे कि उनको तोड़ना भी उतना ही मुश्किल होता है. जैसे अगर हम लोग किसी ऐसे बंदे की बात करें जो एक्सेसिव ड्रिंक्स ले रहा है, तो उसको वो अपनी आदत छोड़ना भी लाइक बहुत मुश्किल लगता है. तो यहाँ पर ये बात है कि द चेन्स ऑफ हैबिट आर टू वीक टू बी फेल्ट until they are too strong to be broken. This is from Samuel Johnson's. So now we will talk about the two types of habits. There are two types, like conscious habits as well as hidden habits. So conscious भी वो होंगी जो हम अपने conscious में करते हैं, हमें पता है कि हम ये काम, ये आदत हमारे अंदर हैं. और कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हिडन होती हैं, जो हमें पता ही नहीं होती. कोई थर्ड पर्सन आता है या सेकंड पर्सन आता है हमारे पास, हमें बताता है कि हाँ भाई इसके अंदर ये आदत है या इसके अंदर ये हैबिट है जो डेवलप हो गई है उसके अंदर. सो कॉन्शियसली द हैबिट्स आर हैबिट्स दैट आर इजी टू रिकॉग्नाइज, एंड हिडन हैबिट्स ऑन द अदर हैंड आर द हैबिट्स दैट आवर ब्रेन हैव ऑलरेडी टर्न इनटू ऑटो पायलट मोड. ऑटो पायलट मोड इज़ हेयर लाइक कि हम ऐसी सिचुएशन जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमारा माइंड और अनकॉन्शियसली काम करता है. लाइक ऐसी आदतें जो हमारे अंदर डेवलप हो चुकी होती हैं कि हम लोग खाना रूटीन के हिसाब से हमें पता है कि हमने ये चीज़ खानी है. अगर खाने की हम बात करें तो उसमें मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ खानी है, मैंने ये चीज़ छोड़ देनी है, या लाइक मुझे ये नहीं पसंद. तो ये एक हिडन हैबिट्स हैं जो हमें इतना हम उनको ज़ाहिरी तौर पर सामने नहीं लाते, लेकिन हम लोग ऑटोमेटिकली उस पर काम कर रहे होते हैं. सो मोटिवेशन एंड हैबिट्स की बात करेंगे कि मोटिवेशन का हैबिट्स के साथ क्या ताल्लुक होता है. तो अगर हम बैड हैबिट्स की, जैसे हमने बात की कि हम हाउ टू गेट रिड फ्रॉम बैड हैबिट्स, तो मोटिवेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट. सो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक यू हैव टू बी मोटिवेटेड.
آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں کہ ہاں میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا. So there is an alignment in your routines, your roles and responsibilities which will reduce any distraction causing you to feel demotivated. By knowing what your purpose is, you can be mindful of your habits. آپ کو اگر مین کاز پتہ چل جائے تو آپ اپنی ہیبٹ کو ایزیلی ڈیولپ کر سکتے ہیں یا پھر توڑ سکتے ہیں اس کو. So here is a quotation. Motivation is what gets you started and habit is what keeps you going. This is from Jim Ryan. So ہم اب بات اگر کریں گے how to break bad habits once and for all. So you first step you have to take is like find the root cause. جو مین کاز ہے اس چیز کا, جو بیڈ ہیبٹ ہم ڈیولپ کر چکے ہیں, ہمیں پہلے وہ ڈھونڈنا ہے. سو اگر ہم اس میں ایگزامپل کے ساتھ لے کے چلیں تو ہم اس میں ایک بات کریں گے کہ ہم لوگ میں ایکسیسو ڈرنکنگ کو ہی لے کے چلتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایکسیسو ڈرنکنگ کی بات کرتے ہیں. تو اگر کسی کے اندر یہ ہیبٹ ہے تو وہ اس کا جو مین کاز ہے تو وہ ہم اسٹریس کہیں گے. سو جو اسٹریس ہے اب اس کا مین کاز ہے, ہمیں پتہ چل گیا کہ لائک اسٹریس ہمارے پاس اس کا مین کاز آ رہا ہے. تو سیکنڈ اسٹیپ ہوگا کہ آئیڈینٹیفائی یور ٹریگرس, کہ اس پرٹیکولر کاز کو کیا چیز ٹریگر کر رہی ہے. تو اسٹریس میں اگر ہم ٹریگر کی بات کریں کہ کوئی لائک یو آر ہیونگ بیڈ ریلیشن شپ اور لائک یو لوز یور جاب, سو وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹریگر کرتا ہے اس بیسیکلی اس کاز کو ٹریگر کرنے کے لیے دو سچویشنز اس کو ٹریگر کر رہی ہیں. سو اسٹریس کو ٹریگر کریں گے, آٹومیٹکلی آپ ایکسیسو ڈرنکنگ کی طرف جائیں گے, بیڈ ہیبٹ کی طرف جائیں گے. سو ناؤ پک اپ اے پازیٹیو آلٹرنیٹیو. اگر آپ کو مین کاز پتہ چل گیا اور آپ کو ٹریگرس جو پتہ چل گئے وہ بھی آپ کو پتہ چل گئے ہیں, تو آپ اس کو آلٹرنیٹیو کے ساتھ چینج کرنے کی کوشش کریں. آلٹرنیٹیو میں ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں, اگر ہم کہیں گے ہم لوگ نائٹ ٹائم پہ اگر ہم ڈرنک کر رہے ہیں, جس طرح اگر ایگزامپل کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر اگر ہم اس چیز کو پازیٹیو وے میں چینج کریں تو ہم میڈیٹیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں خود کو, یا پھر ہم لوگ کوئی اور اچھی عادت لائک اگر ہم اور گڈ ہیبٹس کی بات کریں کہ ہم پازیٹیو وے میں لے کر اگر اس چیز کو جائیں تو ہم لوگ ایک آلٹرنیٹیو اس کی جگہ چوز کر لیں گے ڈرنکنگ کی جگہ, کہ اس ٹائم کو ہم لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, یا اس پرٹیکولر ٹائم میں جس میں ہم ڈرنک کرتے تھے ہم اس کو اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں, تو یہ ایک پازیٹیو آلٹرنیٹیو ہو جائے گا. سو دا نیکسٹ اسٹیپ از لائک ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل. اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ ہاں میری غلطی ہے, میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, تو آئی ہیو ٹو بی responsible for this cause, like this problem. So now go forth and crush it, like you have to crush that bad habit. So یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ فرسٹ 2 اسٹیپس آپ کو پتہ ہوں گے کہ فائنڈ دا روٹ کاز. اگر آپ نے روٹ کاز فائنڈ کر لیا ہے تو ہی آپ اس کو کرش کر سکتے ہیں, اور یا پھر آپ نے اس کے ٹریگرس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تبھی اس کو آپ کرش کر سکتے ہیں, اس بیڈ ہیبٹ کو چینج کر کے پازیٹیو ہیبٹ میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو ہیئر آر سم بیڈ ہیبٹس, like common bad habits. So stress eating, like you eat a lot, nail biting, smoking, excessive drinking, eating junk food, watching too much TV, being in bad relationships. These all are the bad habits. Nowadays there are many more bad habits, like these are some common. So we will continue, like this is the end of the presentation, and thank you for listening. If you like the video, subscribe the channel. Thank you.